Tindouf et sa région nord-est. L'archéologue Sebih Salah relate la portée universelle que revêt le patrimoine archéologique dont recèle cette partie du sud-ouest de l'Algérie. التراث الثقافي للحضارة الثقافية تندوف هو يتمثل في كافة الحضارات الثقافية التي تواجدت خلال العصور الحجرية القديمة، من العصر الحجري القديم إلى العصر الحجري الحديث إلى فترة فجر التاريخ. فيما يخص فترة العصر الحجري الحديث، وهي تبدأ من فترة الحصى المشظات والتي تعود إلى حوالي 2,000,000 سنة، ثم فترة البيفاس أو الأداة ذات الوجهين، وكذلك الحضارة العتيرية والتي تعود إلى 45,000 سنة. تتواجد هذه الأدوات الأثرية في موقعها الطبيعي في الحظيرة الثقافية لتندوف. كذلك نجد أيضا من الأدوات الأثرية المتواجدة في إقليم الحظيرة الثقافية لتندوف أدوات العصر الحجري الحديث، والمتمثلة في أدوات الصيد وهي رؤوس السهام، وكذا أدوات الطحن والمتمثلة في المسحقة والمطحنة. حيث نعرف على أنه في العصر الحجري الحديث ظهرت الزراعة واستأنس الإنسان الحيوان، وبدأ الإنسان يعيش في تجمعات سكنية، وهذا ما أدى إلى تطور هذه الصناعات. كذلك نجد أيضا في من التراث الثقافي للحظيرة الثقافية لتندوف نجد النقوش الصخرية. النقوش الصخرية وهي تتمثل في مجموعة من نقوش لحيوانات كانت تعيش بالمنطقة، وكذا نقوش للإنسان. من الحيوانات التي توجد بهذه المواقع، ومن المواقع نذكر منطقة أم الطوابع، منطقة الرصفة، منطقة الكحال، منطقة المرات، منطقة غار جبيلات أيضا توجد فيها مجموعة من النقوش الصخرية، كذلك بمنطقة لاروية. كما أن الإنسان في هذه المنطقة نقش أيضا مجموعة من الحيوانات التي بقيت محافظة على نفسها أو استطاعت التأقلم مع الجو الجاف المتواجد بالمنطقة، ومنها الخيل والجمل والغزال. هذه الحيوانات أيضا تتواجد منقوشة على هذه الصخور، وهي تتواجد أيضا بالمنطقة. كذلك من التراث الثقافي المتواجد بالمنطقة نجد مجموعة من المعالم الجنائزية، حيث أن الإنسان مع مرور الزمن استطاع أن يكون في نفسه معتقد أو عقائد دينية راسخة فيه. بهذه المعتقدات الدينية استطاع هذا الإنسان أن يدفن موتاه وأن يجعل لهم مقابر. Du site mégalithique de Touaba, on visite le musée de Lassel au nord-est de Tindouf. D'apparence modeste, cette bâtisse abrite pourtant des salles où sont exposés des outils lithiques des différentes civilisations qu'a connues cette région de Tindouf. On y découvre l'homme préhistorique dans son milieu naturel ainsi que du matériel lithique. Il s'agit bel et bien des périodes du paléolithique et celle du néolithique. Une meule et une molette. On aperçoit des hachereaux sous diverses formes ainsi que des galets aménagés.
des pointes de flèches et divers hacherons, des bifaces. Divers matériels lithiques. Des outils et bijoux de l'homme préhistorique. La coquille de l'œuf de l'autruche a servi naguère à la confection de divers bijoux. Des fragments de poterie issus de différentes périodes du néolithique. Des monuments funéraires en miniature. لما نتكلم عن بلدية أم العسل هي بلدية غنية بالتراث. فلما نتكلم بالخصوص عن أم الطوابع فيها ما يدل على النقوش الصخرية والتي أن الإنسان عاش بهذه الحقبة الزمنية سواء حقبة ما قبل التاريخ أو بعد التاريخ أو ما يوصل إلى ذلك. On découvre de nombreux monuments funéraires. Il s'agit de basinas de forme circulaire que l'homme a édifiés durant les périodes de la protohistoire. Des tombeaux funéraires existent aussi en haut de l'Oued. Tout laisse croire que ce type de monument a appartenu à des gens des classes modestes issus surtout de la hiérarchie sociale dominante de l'époque. De loin, sur le plateau surplombant l'Oued, se profilent d'imposants tombeaux. Par leur maçonnerie, ces tumulus indiquent que leurs propriétaires ont appartenu à la haute société durant cette période de la protohistoire. منطقة أم الطوابع أو المركز الخاص بأم الطوابع حقيقة فيه هو مناطق النحت الصخري فيها مرحلة البقريات التي شاهدتم مرحلة النعام وهي دليل على تواجد النعام وعلى تواجد. De l'Oued, on rejoint le petit plateau. L'escalade était plus aisée. Il s'agit de blocs de basalte. Il s'agit également d'une roche dure d'origine magmatique. Sur ces mêmes blocs, on découvre des gravures rupestres où dominent les traits, surtout le piquetage et le polissage. L'infini plateau de basalte renferme un nombre impressionnant de gravures rupestres. Les gravures sont liées aux différentes périodes de la préhistoire et surtout celles de la protohistoire. Ces gravures représentent les périodes du bubal, des têtes rondes, des bovidés, du cheval, du dromadaire et surtout de la période tardive où l'homme a pu inventer l'écriture. Bovidés et hommes à tête ronde, autruche et char. Des gravures primitives d'animaux existent également. Il s'agit de la période où la savane dominait au Sahara. Girafes et béliers, tête ronde et divers symboles de forme circulaire.
bovidés de bonne facture. Tétrandes et animaux sauvages. Sur de nombreuses dalles de basalte, on découvre de nombreuses gravures de gazelles de très bonne qualité. Des animaux ainsi que d'énigmatiques symboles sont représentés sur ces dalles. Certains blocs de la rive gauche de l'Oued comportent des écritures. On traverse l'un des affluents de Oued Omtouaba, et ce, pour accéder à la partie nord de ce grand plateau de basalte. De nombreux acacias radiana peuplent le lit de Oued Omtouaba. À même les bordures immédiates de l'Oued, les dalles de basalte abritent de nombreuses gravures. Il s'agit surtout de la période de l'écriture, plus connue sous le nom de l'époque libyco-berbère. Le site est truffé de dalles de basalte. On trouve aussi des gravures de dromadaires. كذلك لما الإنسان بدأ في اعتقاده وبدأ اليد بعد الحقبة أو بعد العصر ما قبل العصر أصبح له معتقدات. لما تكون لك معتقدات سواء في الدفن سواء أصبح له معتقدات يعني لها علاقة مباشرة مع الدين. أصبحت ما يسمى بالقبور المستديرة، والتي هما لم نقل من قبور مستديرة، هي في شكل دائري لها أبواب ملتصقة بأبواب أخرى كانوا يقدمون لها قربان. معتقدات لديهم أن الإنسان لما يموت ويتقرب له بهذه الصيغة تكون لديهم صيغات أخرى بهذا الشكل. Au sud de Omtouaba, Oued el-Khorb abrite de nombreux tombeaux funéraires. Imposants, ces tumulus de bonne facture sont encerclés de petites pierres de taille d'assez bonne maçonnerie. Des pilleurs de tombes en quête de trésors ont fini par démolir les tombeaux pendant les opérations de fouilles sauvages. Les dommages sont irréversibles. Ils ont ainsi diminué de la valeur archéologique de ces précieux monuments. Par l'importance du nombre de tumulus qu'il renferme, Oued el-Khorb demeure parmi les sites archéologiques phares du parc culturel de Tindouf. Sillonnant toujours Oued el-Khorb, on se dirige vers une falaise que surplombe un dôme en grès. L'endroit était plus féerique. Il s'agit bel et bien du lieu dit El-Jorf. Le haut de cette monumentale falaise de grès renferme de nombreuses peintures rupestres de couleur rouge. Des blocs abritent des peintures
où sont représentés tantôt des écritures, tantôt des symboles renvoyant à l'époque libyco-berbère. Des représentations humaines existent aussi sur certaines peintures. Le site d'El Jorf demeure l'unique station de peinture rupestre au niveau du parc culturel de Tindouf. D'El Jorf, on rejoint enfin le lieu d'Ismaïla. Cet endroit, par ses paysages, rappelle bel et bien celui de Touaba. Les dalles de pierre sont en basalte. On y découvre également des gravures rupestres. Il s'agit surtout de celles liées à la période des dromadaires. أنا شفت اللي نعرف نشوفه واللي بس يقولوا بزاف أنا ما نعرفش ما قدشتهم ويقولوا بزاف أنا ما قدش شفتهم. هون كاين أم طوابع وكاين هذاك الجرف اللي الفوق منها ها وهل منها يقولوا السميرة ها فهاد الخرب الموالة هما اللي يكتبوا بزاف هما اللي فسدوا بزاف هون ها بهم موالة يجوا يكتبوا قبية يجوا يكتبوا أساميهم ويكتبوا. De nombreuses gravures sont vandalisées par des visiteurs. Il s'agit surtout de certains nomades qui sillonnent cette partie de Oued El Khorb. De cette station rupestre, on longe le lit de Oued El Khorb, et ce, pour découvrir le site mégalithique de Smaïra. Le site comprend ainsi différents types de monuments funéraires. Les tombeaux se distinguent les uns des autres par leur architecture et aussi par leur taille. Un monumental tombeau s'impose dans ce site funéraire. Les grands tombeaux semblent avoir abrité des personnages princiers ou ceux relevant de la haute hiérarchie militaire de l'époque. Les petits ou moyens tombeaux ressemblent quant à eux à ceux existant le long de Oued Awint Bellagra, à Rarj Bilet, au profond sud-ouest de Tindouf. À Smaïra, on rencontre le rarissime monument funéraire en forme de fer à cheval dont les contours apparaissent à travers un tracé en pierre. D'autres tumulus existent aussi le long de Oued El Khorb. كذلك أن هذا الذي تمتلكه أنها لوحة مفتوحة على الطبيعة. هناك جبال، هناك حياة بدوية كما شاهدتم، منطقة رعوية، منطقة كذا، وفيها بعض الأشجار التي لا تنمو إلا في هذه المنطقة، بالخصوص ما يسمى بأتيل الذي هو يعتبر السواك. كذلك منطقة أخرى بجانبها هي فقط نموذج بسيط لمنطقة مطوابع لكن بمسقر إن صح التعبير.
Dans ce vaste milieu aride, Oued el-Khorb constitue aussi un biotope d'une riche biodiversité floristique. Il s'agit surtout d'une flore ligneuse typiquement saharienne. Les plateaux basaltiques, quant à eux, sont habités par des arbustes. Tout ce cortège floristique semble résister à l'érosion éolienne et son corollaire, la désertification. Les acacias radiana présentent un aspect rabougri à cause du pâturage caprin. Oued el-Khorb et ses plateaux sont convoités par les cheptels ovins, caprins et surtout camelins grâce ou à cause des plantes fourragères qu'ils renferment. موالة توكل الربيع بزاف، كاين تيل وكاين الطوطرات وكاين الطلح وكاين كوارت من المنو، والشتاء ما جاهون بزاف باش يجيهون، ومطوابع ما كانش فيها الشتاء هذا العام، ما كانش الشتاء فيها، تنقلت الموالة إليه، وها المنهل نتاع الموالة كاع قديم، تجي كاع تشرب هون، نجي الصيف تجي تشرب. Le cheptel ovin et caprin est au cœur de Oued el-Khorb. كذلك أن سكان بلدية أم العسل في حد ذاتهم هم الوعاء الحاضن ببداوتهم البسيطة، بأمورهم البسيطة، هم في حد ذاتهم تراث، لذلك نحن نحاول نحافظ عليه. Le pâturage au niveau de Smaïra s'exerce d'une manière intensive et extensive, causant ainsi la dégradation du couvert végétal existant. مكان واد الخرب أو بالتحديد ما يسمى بالسميرة عند جموع الشعب الذي موجود بلدية أم العسل واعتقاد الجزائريين، هي ما يسمى منطقة السميرة هي منهل، لأن هذا المنهل أو هو الآبار الذي الماشية كلها كل الماشية الموجودة بلدية أم العسل أن أصحابها في نهاية الصيف يتواجدون هنا للحصول عليها، لأنها أصبحت منطقة رعوية لهذه. L'enclave de Smaïra est vulnérabilisée par le surpâturage. Aux côtés des éleveurs de Oum Lassel, Oued el-Khorb accueille aussi d'autres cheptels issus des régions sahariennes du nord de Tindouf. نعجة زر بزاف، ومن بعد عينة من البل يقولها الشايلة، كيعود حوارها صغير، سكنها في التراب تمشي وتجي توكل كاع نباتات بزاف. الماعز يوكل غير الماعز يمشي هاك ويمشي هاك، ما يسكنش بزاف. Ovins et caprins parcourent Oued el-Khorb en quête de pâturage. De fortes pressions anthropiques pèsent sur le fragile couvert végétal. La cause principale reste liée au phénomène du package qui tend à prendre des proportions alarmantes. Comment préserver ce milieu naturel encore existant? Ainsi donc, la gestion rationnelle des ressources floristiques dans cette partie de la région de Oum Lassel n'est pas encore de mise. Oued el-Khorb demeure ce biotope où évolue le Zygophyllum album qu'affectionnent les dromadaires. Le Tamarix africana, le Ziziphus mauritiana ou Etil et l'acacia peuplent encore le lit de l'Oued. Enfin, Oued el-Khorb demeure donc ce milieu qui reste des plus vulnérables.